मशहूर एक्टर रवीना टंडन ने भगवान द्वारकाधीश नागेश्वर महादेव और रुक्ष्मणी माताजीना दर्शनार्थे द्वारका पहुंचा। मशहूर एक्टर रवीना टंडन भगवान द्वारकाधीश नागेश्वर महादेव तथा रुक्ष्मणी माताजीना दर्शनार्थे पहुंचा। द्वारका देवभूमि द्वारकाना जगत मंदिर खाते આજરોજ फिल्म इंडस्ट्रीना मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन તેમજ તેમના પુત્રીનું દ્વારકાધીશ મંદિર ખાતે તથા નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ ખાતે ભગવાન દ્વારકાધીશ તથા ભગવાન ભોળાનાથ નાગેશ્વર મહાદેવને શીશ ઝુકાવવા તથા દર્શન અર્થે દ્વારકા પહોંચ્યા અને દ્વારકાધીશ તથા મહાદેવ દર્શન કરી ગયા। તેમના આ દ્વારા આજરોજ 12 જ્યોતિર્લિંગ મહાદેવના દર્શન પૂર્ણ થયા અને સાથે સાથે રૂક્ષ્મણી માતાજીના પણ દર્શન કર્યા। જ્યારે તેમના દ્વારકામાં ખૂબ જ સુંદરતા અને સ્વસ્થતા હોવાનું જણાવેલ। જ્યારે તેમના દ્વારા દ્વારકામાં આવી અને તેમનું મન અત્યંત શાંત અને સુખનો અહેસાસ થયો। જ્યારે આ ત્રણેય તીર્થ સ્થાનોના દર્શન કરી તેઓ ધન્યતા અનુભવી। બ્યુરો રિપોર્ટ લલિત શિંગડિયા, દેવભૂમિ द्वारका। बहुत अच्छा लगा है यहाँ द्वारकाधीश आते हुए और नागेश्वर भी गए हम। और आज मेरा और मेरी बेटी के नागेश्वर में तो 12 ज्योतिर्लिंग पूरे हुए, तो आज बहुत ही धन्य दिन है हमारे लिए। और फिर उससे ज़्यादा बेहतर क्या कि हम रुक्मिणी देवी जी के भी दर्शन कराएं। अब माता रानी के दर्शन के बाद हम यहाँ पे आए हैं द्वारकाधीश दर्शन करने। बहुत ही साफ सुथरा और बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, तो बहुत ही दिल एकदम आनंदित हो गया है। प्रसन्नता एक जैसे दिल में बैठ जाती है कि एक बार नहीं लेकिन बार बार आने का मन करता है। आज आप द्वारकाधीश के दर्शन कर रहे हैं, कैसा अनुभूति हो रहा है? मैंने वही तो कहा, अभी आपने सुना ही नहीं मतलब।